Shalom dan selamat pagi semua. Shalom and good morning everyone. Selamat bertemu lagi dalam ibadah secara online. Glad to meet again in this online service. Bagi saudara dan saudari yang pertama kali menyertai kami, For first timers, kami mengalu-alukan saudara bersama-sama dengan kami. we welcome you together with us. Kita sangat bersyukur karena kita telah melalui minggu ini. We are grateful that we are able to go through this week. Kita telah melalui pandemik yang begitu panjang sekali dan ini pasti membuatkan kita lemas dan letih. We have gone through a very long pandemic and this has made us feel weary and tired. Tetapi kita perlu belajar untuk hidup bersama dengan virus ini. However, we have to learn to adapt with this virus. Kita perlu menerima hakikat bahwa virus ini sudah ada di tengah-tengah kita. We have to accept the fact that the virus is in the midst of us. Oleh itu kita perlu menguatkan diri kita untuk melawan virus ini. Therefore, we have to strengthen our immunity to fight this virus. Kita perlu menguatkan imunisasi fisikal kita seperti makan makanan yang berkhasiat dan juga bersenam. We have to strengthen our physical immunity by eating nutritious food and also exercising. Kita juga perlu menguatkan imunisasi rohani kita seperti memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan yang seperti yang kita lakukan pada pagi ini. We also have to strengthen our spiritual immunity by worshiping and praising the Lord, praying, reading His Word, and as what we're doing this morning. Firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. The word of the Lord says, "Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching." Jadi marilah kita tetap setia melakukan kebiasaan ini, amen. So let us be faithful in practicing this, amen. Haleluya. Hallelujah. Mari kita tenangkan diri kita dan kita berdoa. Let us calm ourselves and let us pray. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Father in heaven, thank you. karena Engkau adalah Allah yang memahami kami. For you are the Lord that understands us. Engkau tahu keadaan isi hati kami maupun keperluan fisikal kami. You know our deepest desires and also our physical needs. Engkau mengenal seluruhnya kami. You understand the whole of us. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Nothing can be hidden before you. Itu sebabnya kami datang padamu, Tuhan, seadanya kami, dan menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Therefore we come as we are and surrender our lives upon you. Tuhan, terima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Lord, thank you, Lord, for your promise of always being with us. Bahwa Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. You are faithful and never leave us. Sebagaimana Engkau menyertai umat Israel keluar dari tanah Mesir. Just as how you have guided the Israelites out from the desert, Engkau juga menyertai kami. you will also be with us. Engkau menaungi kami dengan tiang awan di kala panas dan tiang api di kala malam. You guide us, O Lord, with your pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Engkau terlibat dalam segala keadaan hidup kami, You be with us in every situation, O Lord, baik senang maupun dalam susah kami. in thick and thin, O Lord. Engkau hadir ya Tuhan. You be present, O Lord. Pada pagi ini sekali lagi kami datang di hadirat-Mu dan menyerahkan hidup kami kepadamu. This morning, O Lord, we want to surrender our lives unto you again, Gunung batu kami dan tempat persembunyian kami. our rock and our refuge. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Lord, may you bless this service from the beginning till the end. Berkati semua yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini.
Bless those who are with us in this service. Biar kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Biar kami menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Let us enjoy your presence through praise and worship, and your presence, O Lord, with us. Biar kami juga dikuatkan oleh firman-Mu yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu sebentar nanti. Let us also be strengthened through your words that will be shared from your servant later on. Ya Tuhan, kami siap meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Yes, Lord, we are ready to magnify your name. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat adalah layak bagi-Mu. Thank you, Lord. All praise and honor only to be to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. In Jesus' name we have prayed and give thanks. Amen. Amen. Haleluya. Adakah kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini? Hallelujah. Are you ready to praise and worship God this morning? Mari kita bangkit dan memuji Tuhan bersama-sama. Let us arise and worship Him together. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let us worship God this morning, God. Let us worship God. Let us worship His holy name. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my
10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami terus memuji nama-Mu ya Bapa. Oh hati kami percaya padamu, hanya Kalau satu-satunya Bapa. Haleluya. Haleluya, mari terus puji Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya, benar Tuhan, kasih-Mu setia ya Bapa. Oh, karena Engkau Tuhan yang setia ya Bapa. Oh,
Haleluya Bapa, karena Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Oh, ini hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah pembela atas hidup kami ya Bapa. Karena salib-Mu yang menghidupkan. Kami persembahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ini hati kami ya Bapa. Oh, kami ingin nyanyikan lagu bagi-Mu ya Bapa. Kaulah Allah segala, kekal untuk selamanya, berkuasa atas dunia, Engkau ku puja. Pembela atas hidup, salib-Mu menghidupkanku, menghapus segala dosa, Engkau ku puji. Tiada yang bisa persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagi-Mu. Jalan dalam keselamatan, Roh Kudus bersamaku untuk nyatakan janji, Engkau ku puji. Tiada yang bisa, tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagi-Mu. Berdiri ku angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu
Jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Oh, kami berdiri, ku angkat tangan bagimu. Ku padamu penebusku, berdiri. Jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Oh, aku milikmu, Tuhan. Oh, ini hati kami ya Tuhan. Oh, ini jiwa kami, Tuhan. Ini badan kami, Tuhan. Kami serahkan padamu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa, tiada yang bisa persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Ini hati kami, kau pegang dalam tanganmu.
Hallelujah, oh God, Jesus. Hallelujah, now and forevermore, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Father, oh God, this life that we live, oh God, Lord Jesus, we want to live only for you, oh God. For we've surrendered our life before you now, oh God. All our hopes, oh God, all our dreams, all our plans, oh God, Lord, we surrender to you only, oh God. Hallelujah. So Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my days to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I'm through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, oh God, Lord Jesus. Yes, oh God, Lord Jesus. This is our life, oh God, Lord Jesus. Oh Lord Jesus, we just want to surrender everything unto your hands, oh God. Oh God, Lord Jesus, for everything that we've been through, oh God. Oh God, Lord Jesus, use it for your glory, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. Father, oh God, Lord Jesus, we just want to continue, oh God, to praise, worship you, God, in all the days of our life, oh God, Lord. We just want to continue to serve you, oh God, and to love you more, oh God, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. We worship you, God. In Jesus' name we pray. Hallelujah, God. And we say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Thank you, Lord. Saya percaya saudara telah menikmati hadirat Tuhan sebentar tadi. I believe that we all have enjoyed His presence. Marilah kita terus menyembah Tuhan lewat keuangan kita. Let us continue to praise the Lord through our finance. Haleluya. Mari kita berdoa. Hallelujah. Let us pray. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Father in heaven, thank you. Karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu. For you are above all. Hidup kami ini adalah milik-Mu.
our life is in your hands. Masa kami, talenta kami, dan keuangan kami adalah milik-Mu. Our time, our talents, and our money belongs to you. Bapa, kami menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak boleh berbuat apa-apa. Lord, we realize that apart from you, we are not able to do anything. Engkau adalah pokok kehidupan, dan ranting yang terpisah daripada pokok itu tidak akan mendapat sumber kehidupan. You are the tree of life, and the branch that is separated from the tree will not attain the source of life. Sama seperti hidup kami di luar Engkau, hidup kami adalah sia-sia. Same as us who are apart from you, we live in vain. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Thank you, Lord, for you have blessed our life, Memberi kami kemampuan untuk bekerja dan menampung kehidupan kami di bumi ini. You have given us the ability to work and also to carry our lives in this earth. Tuhan, tolong kami untuk bersyukur atas segala sesuatu. Lord, help us to be grateful for everything. Ajar kami untuk terus mengira berkat-berkat yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Help us to continue to count our blessings that you have given us. Berkat perlindungan, pimpinan, keluarga, dan teman-teman. Such as giving us protection, guidance, family, and friends. Biarkan kami lebih banyak bersyukur sekalipun keadaan sekeliling kami tidak memungkinkan. Help us to continue to be grateful despite the difficult situation. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi kepadamu dengan sukacita. Thank you, Lord. We are ready to give to you with joy. Berkati pemberian kami dan segala usaha tangan kami. Bless our givings and also all the works of our hands. Biar keuangan ini digunakan untuk kemuliaan dan memperluaskan lagi kerajaan-Mu. May this offering be used for your glory and the expansion of your kingdom. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Saudara dan saudari boleh memberi atas talian di nombor akaun gereja yang tertera di skrin. Dan selepas transaksi Anda berjaya, berikan juga resit Anda pada bendahari kita melalui nombor telefon yang tertera. Terima kasih karena setia memberi. Brother and sister, you may give your offering via online transfer to the account number presented on the screen. After you have completed the transaction, please send the receipt to the church treasurer to the phone number provided. Thank you for faithfully giving. Berikut adalah beberapa pengumuman pada minggu ini. Sila beri perhatian. Here are a few announcements for this week. Please take note. Pada pagi ini kita dilayani oleh hambanya Pastor Lexing Rimun. This morning we will be served by his servant, Pastor Lexing Raymond. Ya, bukan sekadar pastor tetapi juga abang atau bapak kepada muda-mudi kita. He is not just a pastor, he is also a brother and a father to our youths. Seorang yang sangat kita kenali dan senangi. He is someone we adore and familiar with. Oleh itu tanpa membuang masa kita menyerahkan masa ini kepada Pastor Lexing. Therefore, without further ado, let us surrender this time to Pastor Lexing.
Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Shalom everyone in the name of Christ. Selamat pagi dan semoga semua berada dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Good morning and I hope that everyone is well this morning. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama. Happy Sunday and happy worshiping together. Di mana saja Anda berada pada pagi ini, saya doakan Tuhan menyertai Anda dan hadirat Tuhan bersama-sama dengan Anda. Wherever that you may be this morning, I pray that the Lord will be with you this morning. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan renungan kita bersama-sama dengan dalam buku Kisah Para Rasul 5. So this morning we will resume with our reflection in the books of Acts chapter 5. Dan pada pagi ini kita akan melihat daripada ayat 12 sehingga ke ayat yang ke-26. So today we will look through from the verse 12 until verse 26. Dan saya akan membaca dalam Alkitab versi Indonesia dan apapun versi yang Anda di rumah, marilah kita membaca bersama-sama. So Pastor Lexing will be reading the Bible in the Indonesian version, and those of you who are at home, whatever version that you have, let us read together. Ayat yang ke-12, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani mengabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapatnya. Semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Ayat 26, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, pada pagi ini kami mau datang di hadapan-Mu. Father in heaven, this morning we want to come before you. Kami mau menyerahkan pribadi kami masing-masing Tuhan. We want to surrender ourselves to you, Lord. Dan biarlah firman-Mu yang hidup ini Tuhan menguatkan kami pada pagi ini. And let your word strengthen us this morning, Lord. Dan kami melihat pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. And we can able to see your work in our life. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu. Open our ears to hear your word, O God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Pada pagi ini saya ingin memberikan tajuk khotbah saya, yaitu Injil pada waktu yang sukar. So the title given this morning is Gospel in Times of Hardship. Sebelumnya kita melihat tentang orang percaya yang sejati.
Previously, we learned about true believers. Dan kita sudah belajar bagaimana kita boleh menjadi orang percaya yang sejati. We had come to know how we can be a true believer. Kita juga melihat apa yang terjadi jika kita tidak jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. And we also learn what happens if we are not honest, transparent before God and man. Pada pagi ini kita masih juga berfokus kepada apa yang terjadi kepada rasul-rasul pada saat mereka memberitakan Injil. And so this morning we will continue our focus towards what happens to the apostle. Dan apabila kita melihat firman Tuhan ini, saya doakan supaya kita terus mempelajari sesuatu yang baru di dalam kehidupan gereja awal dan boleh digunakan pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. So as we reflect on this word of God, I hope that this word can able to inspire us to do what the early church life has been doing. Dalam ayat 12 hingga ke 16 ini kita melihat bagaimana rasul-rasul mulai mengadakan banyak mujizat. So from the verse 12 to 16, we can see how the apostle began to perform many miracles. Dan mereka juga mulai menyampaikan kabar baik kepada semua orang. And they continue with their ministry in sharing the good news. Mereka menjadikan Serambi Salomo menjadi tempat persekutuan untuk mereka. So Solomon's foyer was made as a place for their fellowship. Tetapi ada sesuatu yang pelik berlaku di sini. However, there are strange things that happen, Yaitu orang lain tidak berani bergabung dengan mereka. which is no other people dare enough to associate themselves with them. Dan orang-orang ini sebenarnya bukanlah mereka yang tidak diterima oleh rasul-rasul ataupun dipulaukan oleh orang percaya. So these people are not those who were not accepted by the apostle, nor rejected by the believers. Tapi mungkin mereka ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mempunyai keberanian untuk datang bersama-sama bersekutu di Serambi Salomo. But they are the people who might not have the courage to join in with the fellowship. Dan mungkin mereka juga adalah orang-orang yang mengingati amaran daripada para sidang, para tua-tua untuk tidak memberitakan ataupun mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh para rasul. So these people also might be the one who had heard about the harsh warning given by the council and elders, which prohibit them to hear or teach from the apostle. Tapi saya percaya mereka juga melihat banyak mukjizat dan mendengar pengajaran yang diberikan oleh para rasul. But I believe that these people also has witnessed miracles. Dan jumlah mereka ditambahkan kepada mereka. And they had listened to the teaching and given by the apostle, making them grow in numbers. Bukan sahaja jumlah mereka ditambahkan kepada mereka, tapi mereka juga membawa orang yang sakit di hadapan rasul-rasul. So not only that their numbers are growing, but also they bring along together those who are sick, whom in need for healing. Saya percaya bahwa apa yang berlaku kepada Ananias dan Safira, yang apa yang kita lihat sebelum ini, So previously when we look at what had happened to Ananias and Sapphira, orang percaya ini diyakinkan dengan pekerjaan Allah yang luar biasa. so the believers are convinced of God's extraordinary work. Dan mereka tahu bahwa untuk meneruskan pelayanan Tuhan bukanlah sesuatu hal yang boleh diambil ringan. So now they understand that to continue in the ministry of God is not something to be taken lightly. Dan mereka tahu bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. They are aware that the Holy Spirit is at work in the midst of them. Dan juga rasul-rasul menerima kuasa untuk melakukan penyembuhan. And the apostle has received a power to do healing. Dan ini adalah sinonim dengan apa yang Yesus katakan kepada mereka dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat ke-8. So this correspond to what Jesus had said to them in the book of Acts chapter 1 verse 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Selain daripada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka, ada dua perkara penting yang rasul-rasul dan orang percaya ini terus pelihara. So aside from the work of the Holy Spirit, there are two things that this apostle believe in. Dari mula sehingga pada saat orang banyak ditambahkan kepada mereka.
So from the beginning until the time when many people are added in their group, walaupun banyak cabaran yang mereka hadapi dalam menjadi saksi Kristus, mereka tetap memelihara dua perkara ini. so despite many challenges that they face in being witnesses of Christ, Yeah. they kept these two things, Yaitu kesatuan dan juga penyembahan. which is unity and also worship. Dalam ayat 12 memberikan kepada kita gambaran bahwa mereka selalu berkumpul bersama-sama dan melakukan persekutuan bersama-sama. So from verse 12, provides us the impression that they always gather together and do fellowship together. Dan saya percaya bahwa dalam persekutuan ini mereka menyembah dan mendorong satu sama lain. So I believe that in this fellowship, they worship and also they encourage each other. Dan apa yang berlaku kepada Ananias dan Safira ini tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka. So what had happened to Ananias and Sapphira did not divide them, Tetapi melainkan membuatkan mereka lebih bersatu hati dalam melakukan pelayanan Kristus. but instead it unite them in one heart to do Christ's ministry. Karena mereka tahu dalam masa yang sama si jahat tidak akan pernah berdiam diri pada saat mereka menyatakan Injil. Because they know the wicked will not stand still when they're proclaiming the gospel. Karena pada saat adanya pekerjaan Tuhan, pasti si jahat akan berusaha untuk menghentikannya. Because for in the presence of the work of God, surely the wicked will try to stop them. Bahkan walaupun pada sidang sudah memberikan mereka amaran keras untuk tidak melakukan penyembahan dalam nama Tuhan Yesus. So even when the council had give them harsh warning to not perform healing in the name of Jesus, Tapi mereka tetap melakukannya. but they still continue to do so. Ini bukan karena mereka mau melawan apa yang para sidang ataupun para tua-tua sudah berikan amaran kepada mereka. This is done not because they want to fight against the council, Tapi panggilan ataupun pelayanan yang harus mereka lakukan yaitu menjadi menyebarkan kabar baik itu harus dinyatakan kepada semua orang. but the calling, the need to preach the good news must be done to the public, Dan to everyone. oleh karena kabar baik ini dinyatakan, jumlah mereka bertambah dari hari ke hari. So as this good news is preached, day by day they grow in number. Dan kabar baik ini yang disampaikan merupakan satu tarikan kepada mereka. So the good news that they preach is an attraction to them. Dan Injil yang mereka sampaikan itu menjadi sebuah tarikan dan membuatkan orang ingin percaya kepada Yesus Kristus. So the gospel that is preached becomes an attraction to them to make them want to be a believers. Pada waktu pandemik ini mungkin kita dengan senang sekali boleh mengikuti ibadah daripada gereja lain. So in this time of pandemic, all of us may have the flexibility to follow the worship of other churches. Kita boleh cari di YouTube, We can search through kita boleh YouTube, tengok di Facebook dan sebagainya. through Facebook, and so on. Mungkin kita tertarik dengan konsep online yang mereka lakukan. So some of us might be attracted with the online concept that they did, Dengan background, music, with their background and also their music dan sebagainya. and so on. Tapi seperti yang kita dengar pada khotbah yang lalu, bahwa tidak ada gereja yang sempurna. But as we know from last week's sermon, no church is perfect Karena kita semua manusia masih menuju kepada kesempurnaan. because we are all still heading for it, for perfection. Tetapi kembali kepada kisah para rasul 5 ini, orang tertarik bukanlah kepada background, bukanlah kepada musik yang indah itu. But continue in this book of Acts, the people are not attracted with the background and also the music. Mereka tertarik dengan Injil dan kuasa Tuhan dan juga kemurahan hati orang-orang percaya. But what attracted them is the gospel, the power of God, and the generosity of the believers. Bahkan kejujuran dan juga kesatuan yang dinyatakan oleh orang-orang percaya. Even so, the honesty and also the unity of the believers. Pada saat saya merenungkan hal ini dan dalam persiapan saya menyampaikan firman Tuhan ini. So as Pastor Lexing reflect on this, preparing for this sermon, Pada saat saya memikirkan bahwa ada satu persoalan yang datang kepada saya. Bagaimana jikalau ibadah itu kita tidak mempunyai pujian penyembahan? so the question that come to his mind is, what if our worship has no praise of worship? Bagaimana jika tidak peralatan-peralatan canggih seperti PA system?
What if there is no advanced equipment such as the PA system? Apakah kita akan tetap terus tertarik dengan firman Tuhan? Will we as believers continue to be interested to the Word of God? Pada saat kita hanya memiliki Alkitab sahaja, When we only have the Bible with us? akankah kita terus tertarik kepada firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari? Will we continue to be interested in the Word of God and also meditate on it every day? Dan akan masihkah kita menantikan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Will we still continue to wait for the power of God and also the miracles of God in our lives? Akankah kita terus menyatakan Injil atau merenungkan Injil dalam keadaan seperti ini? So in such manner, do we still continue to proclaim the gospel? Karena saya percaya bahwa pusat kita, fokus kita adalah merupakan firman Tuhan. Because I believe that our center of faith is through the Word of God. Dan apalagi pada saat yang tidak menentu ini, dan sekiranya kita tidak mempunyai penyemahan, ataupun kita tidak lagi boleh bersekutu dalam masa yang lama, apakah kita akan terus tertarik dengan firman Tuhan? Even more so at this uncertain time. So as we are having a long time without worship, without praise, do we still be interested in the Word of God? Dan marilah saya doakan, marilah kita semua terus tertarik dan terus menjadikan firman Tuhan fokus dalam kehidupan kita. So I pray that all of us still have that fire for the Word of God and to do it in our lives. Dan seterusnya dalam ayat 17 hingga ke 18. Next is from verse 17 to 18. Kita melihat tentang Injil ini terus dinyatakan. Again, we can see that the gospel is continue to be proclaimed. Dalam ayat 17-14 ini sekali lagi kita melihat rasul-rasul ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. And again we see that the apostles are arrested and put in prison. Saya pikir mungkin rasul-rasul ini mereka merasakan terbeban, dan kenapa seringkali mereka melakukan menyatakan Injil, pasti ada yang menghalang mereka. So maybe the apostle feel burdened because whenever they try to do something, there are problems that comes with it. Ini karena adalah orang-orang Saduki iri hati dengan mereka. This may be because the Sadducees people are jealous of them. Seperti yang kita sedia maklum bahwa orang Saduki ini merupakan golongan yang tidak percaya kepada kebangkitan. So as we all know, the Sadducees were a group of people who did not believe in the resurrection. Maka mereka bertindak untuk menangkap rasul-rasul yang mengajarkan tentang Injil. So they act to arrest the apostle who taught the gospel. Tapi ada sesuatu yang luar biasa berlaku. But there is something that is extraordinary happen. Pada waktu malam malaikat datang dan membuka pintu dan meminta mereka untuk mengajarkan di bait Allah. But at night an angel come and open the door and ask them to teach in God's temple. Kita melihat bahwa Tuhan terlibat secara langsung dalam pemberitaan Injil ini. So here we can see that God is directly involved in the ministry of preaching the gospel. Dan malaikat Tuhan memberikan perintah khusus kepada mereka. And they were given a special command, yaitu meminta mereka untuk memberitakan Injil di bait Allah. which is asking them to preach the gospel in the temple. Dan rasul-rasul ini mentaati, lalu menjelang pagi mereka masuk ke bait Allah dan mengajarkan di sana. So the apostle obeyed the command, and approaching daylight, the apostle preached the gospel in the God's temple. Dan perintah yang diberikan oleh malaikat merupakan satu perintah untuk menyebarkan Injil. So the command is about preaching the gospel Bukan menyebarkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. and not spreading bad things. Sebenarnya rasul-rasul ini boleh memilih untuk melarikan diri. In fact, the apostle could have chosen to flee. Karena mereka tahu bahwa apa yang berlaku kepada mereka sudah ditangkap 2 kali merupakan satu tentangan dalam menyatakan Injil. Because they know the moment when they are caught twice, they know that what was happening to them was an opposition from the authorities. Dan bahkan para rasul ini boleh mengumpulkan orang banyak ini untuk melawan para pemimpin pada waktu ketika itu. Or the apostle can gather people to fight against the council. Karena jumlah mereka sudah ramai. Because now their numbers are large. Tetapi rasul-rasul tidak berbuat demikian.
but the apostle refused to do so. Sebaliknya, mereka terus memberitakan Injil di bait Allah. And instead, what they did is to continue to preach the gospel in God's temple. Mereka menyatakan Injil walaupun mereka menghadapi waktu-waktu yang sukar. They still continue to preach the gospel even in difficult time. Karena mereka tahu bahwa Injil yang diberitakan merupakan pencetus kepada kesatuan. Because they are aware that the gospel triggers the unity Bukanlah kepada pepecahan ataupun keganasan. and not result to division or violence. Karena Injil itu adalah menyebarkan kebaikan, Because gospel is spreading goodness, lemah lembut dan saling menolong satu sama lain. gentleness, and also helping one another. Nah, inilah yang menjadi tarikan kepada orang banyak untuk terus percaya dan beriman kepada Injil dan Yesus. So this is what draws people to continue to believe in the gospel and also to trust in Jesus. Nah, sepanjang kita merenungkan kisah para rasul ini sehingga bab yang kelima ini, So as we continue with our reflection on the book of Acts until chapter 5, kita melihat bagaimana mereka begitu sangat bersatu hati dalam segala perkara. we can see that they are in unity in everything that they do. Mereka saling tolong menolong di antara satu sama lain. They help one another. Dan bahkan pada saat mereka didatangi oleh kepala pengawal dan orang-orangnya untuk mencari mereka. And even when the head guard and also his men approached them, Dalam ayat 17, 18 dan juga 26, para pengawal tidak menangkap mereka dengan kekerasan. so in the verse 17, 18 and also 26, the guards did not arrest them. Dan bukan karena mereka tidak menggunakan kekerasan, karena mereka tidak boleh. Mereka boleh menggunakan kekerasan, tapi firman Tuhan mengatakan mereka takut kepada orang banyak. So the guards actually did not arrest them violently, not because they can, but they refused to do so because they fear of the crowd. Tetapi rasul-rasul ini juga tidak menghebohkan hal itu supaya tidak mendatangkan kekacauan. But also the apostle did not make any noise about it, did not make a fuss about it. Mereka mengikuti para pengawal, kepala pengawal itu ke penjara dengan tenang, dengan aman. They calmly follow the head guard to the prison Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar sebarang hukum. because they knew what they did not go against any law, Tetapi mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. but they do what is right before God. Para rasul boleh saja untuk menghebohkan hal itu dan mencetuskan kekecohan. So the apostle can actually make a fuss about it and to cause a riot. Tetapi mereka tahu bahwa Injil merupakan satu perkara, yaitu kesatuan. But they knew that the gospel is teaching them to be united, Dan juga dengan lemah lembut. to be gentle. Sebab itu mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh kepala pengawal. And therefore, why they calmly follow the head guard. Apa perbezaan di antara para rasul dan juga para sidang? So what is the difference between the apostle and also the council? Para sidang dan tua-tua ini merupakan orang yang bijak pandai. So the council consists of people, of intelligent people. Mereka mengetahui tentang soal-soal hukum agama. They know about matters of religious law. Tapi mereka tidak mempunyai kuasa di dalam pelayanan. However, they have no authority in the ministry. Manakala para rasul merupakan orang biasa saja. Whereas the apostle is just an ordinary people. Tetapi Tuhan memberikan mereka kuasa dalam melakukan pelayanan di mana sahaja. But God gave them power to do the ministry anywhere. Para sidang dan tua-tua sedang mencoba mempertahankan satu tradisi di dalam hukum agama. So the council and the elders actually are trying hard to maintain their tradition. Tetapi orang banyak menyukai apa yang diajar oleh para rasul. However, the crowds prefer to the teaching of the apostle. Oleh itu orang ramai mengikuti pengajaran para rasul dan
Dan ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada para tua-tua dan para sidang. So as the public follow with what the apostle has taught, so this causes dissatisfaction among the council and also the elders. Ingatlah, Tuhan boleh menggunakan siapa sahaja dalam memberitakan Injil. So remember that God can actually use anyone for ministry. Bukan saja pastor, elder, ataupun pemimpin. So not just the pastor, the elders, and also the leaders, Kita semua boleh melayani satu sama lain. but all of us actually can minister with one another. Di waktu-waktu yang sukar dalam buku Kirab Para Rasul ini, So looking through the difficult times in the book of Acts, orang biasa masih dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan Injil. the ordinary people are called to do the ministry. Dan saya percaya bahwa kita semua walaupun pada waktu sukar ini, So I believe that every one of us, even though in these tough times, kita juga dipanggil untuk menyatakan Injil terus-menerus dan di mana saja. we are called to do our part in the ministry. Saudara-saudari dalam Kristus, So brothers and sisters in Christ, pada waktu pandemik ini marilah kita tetap bersatu hati. in this time of pandemic, let us continue to be united Marilah kita tetap bersama-sama menjaga kesatuan kita. and continue to preserve this unity together. Dan marilah kita saling mengingati jemaat kita di dalam doa kita. Let us continue to remember each of us in our prayer. Dan juga mungkin kawan-kawan kita yang mengalami kesukaran pada saat ini. And also for our friends who actually might be in difficult times right at this moment. Dan marilah kita juga terus mengingati bahwa kesatuan itulah yang menjadi tarikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan dalam buku Kisah Para Rasul. So let us continue to be reminded that the unity of the church in the book of Acts is what becomes an attraction to all. Saudara-saudari dalam Kristus, sesukar manapun sekalipun keadaan yang kita lalui. So brothers and sisters, no matter how difficult times we are facing right now, Pada saat kita mempunyai kesatuan, the moment we have the unity, pada waktu kita mempunyai hati untuk menyatakan Injil kepada siapa sahaja, the moment we have the heart to preach the gospel to the people, Injil itu akan terus disampaikan. the gospel will continue to be preached. Karena Injil itu merupakan menyatakan tentang kesatuan orang percaya. Because the gospel indicates about the unity. Menyatakan sikap lemah lembut orang percaya. It tells us about the gentleness of the believer, Tentang karakter yang saling menolong satu sama lain. a character that helps one another. Dan marilah kita tetap teguh di dalam iman kita. And let us continue to stand firm in our faith. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Father in heaven, we thank you for your word this morning Mengajarkan kami dua perkara. that teaches us two things, Yaitu Injil tetap dinyatakan walaupun pada waktu sukar. which is the gospel is continue to be preached even in difficult times. Dan begitu juga supaya kami memelihara kesatuan di dalam kehidupan kami. And also for us to preserve our unity. Pada pagi ini Bapak, saya ingin menyerahkan setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. So this morning, Lord, we want to surrender the congregation wherever that they are. Saya berdoa untuk damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Pray that the peace of the Lord be with them. Perlindungan Tuhan menyertai keluarga mereka. God's protection will be upon their family. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin terkesan, yang sedang terkesan pada saat ini Bapa. And we pray for those who are heavily affected. Kami berdoa kekuatan Tuhan menyertai mereka. Lord, we pray for your strength to be with them. Dan Tuhan Engkau berikan satu wisdom kepada mereka bagaimana mereka harus melalui perkara dalam waktu-waktu seperti ini. And you give them a wisdom, Lord, to overcome the issues or the challenges that they are facing. Dan apapun perancangan-perancangan yang mereka akan ambil ataupun ada yang masih di dalam hati mereka, Tuhan Engkau menyertai. So whatever that they plan to do, we ask that the Lord be with them. Dan kami juga berdoa mungkin kami yang tidak begitu terkesan dengan pandemik ini Tuhan. And also we remember for us who is not actually heavily affected. Biarlah kami tetap menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Let us continue to count our blessing Dan mengungsikan apa yang kami miliki kepada orang lain. and share what we have
with others. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Thank you, Father. Praise be your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi ini, So brothers and sisters, before we end our service this morning, marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat ini dengan iman. let us lift up our hands and receive this prayer of blessing. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. The Lord will keep you from all harm. Dia akan menjaga nyawamu. He will watch over your life. Tuhan akan menjaga keluar masukmu The Lord will watch over your coming and going, dari sekarang sampai selama-lamanya. both now and forevermore. Amin. Amin. Amen. Tuhan memberkati. God bless. Selamat berhari Minggu. Happy Sunday. Dan Bella, Anda mempunyai waktu yang baik bersama dengan keluarga Anda. And hope that you have a great time with your family. Jumpa Anda pada minggu hadapan. See you next week. Saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. I believe we are all blessed from the sharing of the word this morning. Sesungguhnya firman Tuhan lah yang menguatkan kita dalam masa-masa sukar. Indeed, the word of God strengthens us in difficult times. Amen. Amen. Kita telah berada di hujung ibadah ini. We have come to the end of the service. Jumpa Anda di ibadah online minggu hadapan. See you all in the upcoming online service. Sekali lagi terima kasih karena bersama-sama dengan kami. Once again, thank you for being with us. Jangan lupa untuk terus aktifkan imunisasi fisikal dan rohani kita. Don't forget to keep on activating your physical and spiritual immunity. Selamat berhujung minggu dan Tuhan memberkati. Have a happy weekend and may God bless us all.